God, it does not belong to me. Vamos a compartir esta palabra. Saludo a los que están, los que van a estar conectados, JP. Vamos a grabar esta enseñanza. We are going to be sharing this teaching. And again, we welcome everybody that is connected and also everybody that will be connected. Y vamos a ver hoy la diferencia entre un dador y un diezmador. And we're going to look at the difference again between a tither and a giver. Y vamos a ir a la palabra y no a la opinión nuestra. Again, we're just going to go to the word. We're not going to go to our own opinion. Dice Malaquías capítulo 3, verso 10. Malachi chapter 3, verse 10 says the following. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. It says, bring all the tithes into the storehouse. El diezmo no es nuestro. The tithes are not ours. Cuando nosotros damos de lo que es nuestro. When we give, that's when we give based off of what is ours. Pero cuando diezmamos, devolvemos a Dios lo que es de Él. But when we tithe, we're literally giving back to God what belongs to God. No estamos hablando de la ofrenda. We're not talking about an offering. Dios dice en su palabra, traed todos los diezmos, no algunos, todos los diezmos al alfolí, es decir, a la iglesia, al altar, y haya alimento en mi casa. So God says, bring all the tithes into the storehouse. Bring all the tithes is to say into the church, that there may be food in my house. Y probadme ahora, o sea, en fe, ¿verdad? En esto, dice Jehová de los ejércitos. And then it says, and try me now in this. It's to say in faith, says the Lord of hosts. Si no os abriré las ventanas, de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Y dice el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. In verse 11 it says here, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Y es tan hermosa la palabra, And the word is so beautiful, porque dice el verso 12, because verse 12 says, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. verse 12 it says, and all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Entonces hay una diferencia muy clara en la Biblia And so there is a very clear difference, according to the Bible, in the Bible, entre el dador y el diezmador. between the giver and the tither. El dador, la palabra dice que Dios quiere un dador alegre. And the Bible says, God wants a giver who's happy. Y damos de lo que es nuestro. And when we give based off what is ours. Lo que propones en tu corazón, dice Dios. The Bible, God says when we give, it's based off of whatever we put in our heart. Pero cuando Dios habla del diezmador, But when God talks about the tither, ya no tiene opción. now there's no option. Ahora no es lo que yo quiera. Now it's not what do I want. Dios establece un orden divino. El número 10 es número de orden. Por eso los 10 mandamientos no son 9, son 10. And God establishes an order. The number 10 is a number of order. That's why the 10 commandments are 10 and not 9. Dios establece el número 10, el 10%, que es de Él, no es nuestro. God establishes that 10% that is His. It is not ours. Y cuando eso está establecido en nosotros, cuando entendemos la palabra por revelación, And when that is established in us,
when we understand the word through revelation, y Dios dice, traed todos los diezmos a la iglesia, and when God says, bring all the tithes to the church, Él lo dice con autoridad porque sabe que esa porción no es nuestra. he says it with all the authority because he knows that portion is not ours. Y Dios, en esa orden que nos da, porque Dios nos establece una instrucción para obedecer, And God, in that order that he establishes, in that authority, because he does this, por eso la nación judía es tan bendecida, es tan próspera. that's why the Jewish nation is so blessed and they're so A prosperous. ellos no hay que enseñarla a diezmar. To them, you don't got to teach them to tithe. Ellos ya tienen la palabra que les enseña dentro de ellos mismos. They already have the word in them that teaches them. Por eso son copa de naciones. And that's why they're the cup of nations. Al gentil hay que enseñarle la palabra porque no la sabe. But the Gentile, you need to teach the word because they don't know it. Nosotros somos, de acuerdo a la palabra, somos semilla de Abraham. According to the word, we are Abraham's seed. Nosotros somos linaje de Abraham. We are the lineage of Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham, podemos ir un poquitito, vamos a Hebreos, vamos JP, Hebreos 6:14. When God spoke to Abraham, and we're going to go into Hebrews 6:14, Dice así, Dios le habló a Abraham y le dijo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. and so the word of God says here, God speaking to Abraham, saying, surely blessing, I will bless you, and multiply, I will multiply you. Entonces, si en Hebreos Dios nombra a Abraham y Abraham estaba en el Viejo Testamento, And so, if in Hebrews, in the New Testament, if God mentions Abraham, and Abraham being in the Old Testament, ¿por qué lo nombra en el Nuevo Testamento? okay, wait, why does God name him in the New Testament? Porque en el libro de Galatas dice que somos linaje de Abraham. Nosotros venimos de ese linaje. Because in the book of Galatians, God says that we are of the lineage of Abraham. We are Abraham's seed. Entonces dice la palabra And so the word says, en el verso 15 verse 15, de Hebreos 6, in Hebrews chapter 6, verse que 15, habiendo esperado con paciencia, él alcanzó la promesa. and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Y lo vamos a dejar ahí, yo te motivo que leas Hebreo, pero quiero que veas las bendiciones del diezmador. And we're going to leave it there, and I motivate you to continue reading here in Hebrews. But let's look at the blessings of a tither. ¿Por qué? Porque Dios, así como bendijo a Abraham, también nos bendice a nosotros. Because God, just in the way that he blessed Abraham, he blesses us. Dios le habló a Abraham, Abraham obedeció, God spoke to Abraham, Abraham obeyed, y a través de esa línea nosotros recibimos los efectos de la bendición. and through that lineage we receive those effects of the blessing. Cuando nosotros pagamos el diezmo, le entregamos el diezmo a Dios, When we pay the tithes, when we give the tithes back to God, Dios sabe lo que tenemos y Dios sabe lo que nos queda. God knows what we have and God knows what we are left with. Por eso yo siempre hablo del ejemplo de la viuda. That's why I always talk about the example of the widow. Y no vamos a ir ahí, pero Dios habla que ella dio más que todos, porque ella dio de lo que aparentemente no tenía. And we're not going to go there, but it says there that she gave more than everybody because she gave from what it appeared to be what she didn't have. Es decir, no tuvo temor a andar y Dios vio cómo estaba su corazón. It's to say she wasn't afraid to walk and God saw her heart. Entonces, la primera bendición que tenemos el ser diezmadores es ser obedientes. And so the first blessing we have in being a tither is being obedient. Y la palabra dice, traedlo. No nos pregunta nada, no nos hace preguntas, no nos dice medita, piénsalo, ayuna.
No, la palabra es clara. Oh, cuando obedezcan, no. A mí, el Señor cuando me habla por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Trae los diezmos a la iglesia. And God, when he says it very clear. He doesn't give explanations. He says, bring the tithes, and that's it. He doesn't give explanations. He doesn't ask for opinions. He says it very clear, bring the tithes. ¿Por qué? Porque Él sabe que siempre tenemos el 10% de algo. Because he knows that we always have 10% of something. Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Dios no nos va a pedir algo que Él no tenga. Y los diezmos son de Él. That's not going to ask of us something that we don't have. And here's the thing, though. No, The que Él tithes. no tenga, que Él no tenga. Can you repeat it, please? Dios nunca nos va a pedir algo que es de Él y que no lo tenga. God is never going to ask something of us that belongs to him and that he doesn't have. No, es de Él. Los diezmos son de Dios. It belongs to God. Tithes belong to God. No hay doctrina para aprender eso. Es lo que dice Dios. There's no doctrine to learn this. It's literally what God says. El que está en contra de esto está en contra de Dios. Punto. The one that is against this is literally against God, and that's it, period. Una diferencia entre dar y diezmar. Son dos cosas diferentes. So there's two different things. There's a difference between giving, and there's a difference between tithing. Los diezmadores, The tithers, hay muchos dadores que no son diezmadores. Vamos a ponerlo de esa manera. look, let's put it this way, okay? There's a lot of givers that are not tithers. Y hay muchos diezmadores, muchos, And there's a lot of tithers, y la mayoría son dadores. and the majority of them are givers. Es decir, dan sus diezmos y dan sus ofrendas. Is to say they give tithes and they give offerings. Cuando tienen la obediencia a la palabra. When they have the obedience to the word. Entonces, ¿cuál es? Esa es la primera bendición, la obediencia a la palabra. Okay, so that's the first blessing, right? The obedience to the word. Y de acuerdo a Malaquías, esa obediencia a esa palabra que Dios te dice, hacelo, te trae ¿qué? De acuerdo a la palabra, abundancia. And according to the word of Malachi, that first blessing, the obedience to what? To the word, give us what? That second blessing, abundance. Por eso Él libera el poder de la provisión. That's why he frees up that power of provision. Porque hasta lo que aprendí de Abraham nunca le faltó nada. Because up until what I've learned about Abraham, he never lacked anything. Y en el tiempo de hambre, él más se enriquecía. Cuanto más problemas había en la economía de la nación, él más se hacía rico. And he was just continuously having more and more. It doesn't matter what was happening around him. In a time of a famine, a great hunger, in that he had more. He grew even more. La segunda bendición es que Dios va a reprender a Satanás. The next blessing is that God will rebuke Satan. Porque nosotros sabemos que Satanás es un ladrón, de acuerdo a Juan 10:10, que él viene, ¿a qué viene? A robar, a mentir y a matar. And so we know, according to John 10:10, that the devil, the enemy, comes to steal, kill, and destroy. Cuando uno obedece, Dios reprende al devorador, y cuando reprende al devorador, dice la Biblia que toda bendición no tiene tristeza. And so when we what was that first part again? When we obey, when we are blessed. Obedecemos. When we obey, God rebukes the enemy. Dios te da la abundancia. God gives us the abundance. Él reprende al enemigo. He rebukes the enemy. Después dice que te enriquece y esa bendición no añade tristeza. And then it says you are enriched, and what was added onto you, there was no sorrow. ¿Por qué? Porque el devorador, que es el enemigo, Why? Well, because the devourer, which is the enemy, quiere destruir la tierra, quiere destruir el fruto de tus manos. he wants to destroy the earth. He wants to destroy the fruit in your hand. Dios cuida que ese fruto esté protegido para que el enemigo no lo destruya. And God takes care of that fruit so that it is protected and that the enemy does not destroy it. Por eso dice, vamos a ir rápido, Jepi, porque veo el tiempo, pero dice, honra a Dios, dice Proverbios 3, del 9 al 10.
So if we go to Proverbs 3, we're going to be reading from verse 9 to 10. Look what it says here. To honor Vienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amen. Proverbs, you said chapter 3, verse 9? Yes. Yeah. It says here, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Do I read verse 10? Dejémoslo ahí. Okay. Leerlo si quieres, sí, y serán llenos los graneros de mosto. Vamos. And then it says, so your barns would be filled with plenty, Yes. Y tus lagares rebosarán de mosto. and your vats will overflow with new wine. Dice Levíticos 27:30. Let's go to Leviticus 25:30. 27:30. Oh, 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. It says here, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Esto es importante sobre el diezmador, And this is important about the tither. que puede entender que el diezmo de la tierra es de Dios. For you to understand that the tithe of the land is God's. Es una dedicación sagrada a Dios, le pertenece a Él, dice la palabra. It is a sacred portion to God. It belongs to Him. Ahora, ¿tú te das cuenta la diferencia entre un diezmador y un dador? So, do you see the difference now between a tither and a giver? El dador, el dador es tu propio corazón, es lo que quieres, lo que propones dentro de ti, dice la palabra. Tienes la libertad de dar lo que tú quieres, de ofrendar lo que quieres. Pero el diezmo es algo dedicado, consagrado, está separado, es de Dios. And the giver, it's you. It's in your heart to give whatever you want to give, whatever is. You are free to give, right? But tithes is something sacred that belongs to God. Hay mucha bendición en traer a Dios lo que es de Dios. There's so much blessing when we give to God what belongs to Him. Al punto que Dios dice, serán bienaventurados, serán llamados tierra deseable. To the point where it says we are blessed and we will be a desired land. Se me termina el tiempo, quiero terminar con esto antes de orar. Hebreos 7, verso 5. Let's go to Hebrews 7, verse 5. Para aquellos que todavía piensan que el porque bueno, hay gente que no lee la Biblia y no es enseñado por el Espíritu, y entonces por ahí encuentran a gente que no se mueven por fe, se mueven por codicia y por desobediencia. And so, this for those that, don't read the Bible, and they don't know, that they listen to people, right? That, they're not moved by God's Spirit, but instead they're people that are moved by greed. Al punto que a veces se molestan inclusive no dándose cuenta de que los diezmos no pertenecen a una persona, no pertenecen a un pastor, no pertenecen a una familia. Los diezmos son de Dios. Y tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, Dios dice así en el libro de Hebreos. Hebreos 7:5. Ajá. To the point where people can get offended. They get offended not knowing that the tithes are something sacred to God. It doesn't belong to a person, it doesn't belong to a church, it doesn't belong to a ministry. They belong to God. Y muchos dicen, estamos en la gracia, no hay que diezmar. Están en la gracia, no hay que diezmar. Some people say, oh, we're in the grace. We don't have to tithe. No. We're in grace. We need to tithe even more because we're in grace. Como hizo el de Colgate, que dio el 90%, y imagínate dónde está hoy, ¿no? Just like Colgate, he gave more. He gave 90% as a tithe. Look where he is now. Es el voto que hizo a Dios. That's the that's the vow that he made to God. Hebreos 7:5, quédate con esta escritura. All right, stay with this scripture, Hebrews 7:5. Y aquí únicamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, dice, uno de quien se da testimonio de que vive.
It says here in Hebrews chapter 7, verse 5, and indeed those who are the sons of Levi who receive the priesthood, can 7:5. Hebrews 7, verse 5? Sí. Okay, and indeed those who are of the sons of Levi who receive the priesthood have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loin of Abraham. Ok, maybe estás en otro verso, pero vamos ahí. Después me vuelvo a Hebreos. Quiero que pienses esto. I want you to think about this. Dice la Biblia, Look what the Bible says. el que recibe los diezmos The one that receives the tithes es Jesús. is Jesus. Jesús es el dueño de los diezmos que pone en nuestras manos. Jesus is the owner of the tithes that is placed in our hands. Él es el que dice, esto es mío. He is the one that says, this is mine. Por eso cuando el libro de Hebreos dice That's why when the book of Hebrews says que Él los recibe y Él ¿dónde está? that he receives it. And where is he? Él está en el cielo, ¿verdad? He is in heaven, right? Y Él que da, dice, And what does he give? It says, moño de que vive. a testimony that he lives. Entonces, quiero que veas esta parte. And so I want you to see this part. Cuando traes los diezmos y Jesús los recibe, aunque pareciera que se los das a hombres o mortales, sí, pero ¿quién lo está recibiendo? En la tierra, lógicamente lo recibe la iglesia, lo pones en la mano de un pastor, pero ¿quién lo está recibiendo en ese momento? And so when you have these tithes, when you give these tithes, who's receiving the tithes? In the natural, logically, it's a minister, a pastor, a church, sure. But really, who is receiving the tithes, really? Si tú entendieras esto, Man, if you were to understand this, ¿por qué la Biblia dice esto en Hebreos? why the Bible says this in Hebrews? Vamos por favor a 7:8, es Hebreos 7:8, JP. We're in Hebrews chapter 7, verse 8. Y aquí ciertamente, dice, It says here, certainly, reciben los diezmos hombres mortales, here mortal men receive tithes, pero allí, en el cielo, but there in heaven, es uno es Jesús, ¿verdad? it's one, right? One is Jesus, right? Testimonio de que vive. Si Jesús está vivo, no podemos quedarnos con los diezmos. He receives them, of whom it is witness that he lives. And since he lives, we can't stay with the tithes. Pero Satanás quiere que vos des testimonio de que Jesús está muerto. But Satan wants you to give a testimony that Jesus is dead. Pero Jesús está vivo. But Jesus is alive. Y Él desde el cielo recibe el diezmo que pones en la mano de un hombre o una mujer mortal. And him, in heaven, he receives the tithes that you are placing in the hands of a mortal, a natural person. Se me fue el tiempo, And time went by. pero quiero decirte esto. But I want to say this. Si tienes esa revelación, If you have that revelation, la diferencia the difference entre un dador between a giver y un diezmador. and a tither. El que da de lo que quiere. Y The lo que one that gives, they give whatever they feel like giving. como no piensa, hace lo que quiere. Dios le da. Whatever they think about, they do whatever they want to. They give. Pero el diezmador But the tither, entiende they understand. que eso es de Dios, es de Jehová, no es nuestro. That is God's. It's the Lord's. It is not ours. 2 minutos, JP, vamos a orar en este momento. We're going to pray 2 minutes at this moment. Y vamos a pedir a Dios que nos visite. And we're going to ask God to visit us. Que Dios tenga ese amor y esa misericordia por nosotros para remover todo velo religioso. That God has that love and that mercy for us to remove all religious veil. Todo velo de codicia, todo velo de altivez. Every veil of greed, every veil of haughtiness. Que Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Because God wants to open the windows of heaven. Quiere abrir las ventanas de nuestro corazón. He wants to open up the windows of our heart Para
que le creamos y obedezcamos, porque dice que Abraham le creyó y obedeció y Dios le dio la promesa. So that we can obey him. The word of God says that Abraham obeyed him and he received the promise. Nosotros tenemos tantas promesas de Dios. We have so many of God's promises. Tenemos ahora mismo, Señor. And we pray right now, Lord, Así como hemos leído tu palabra, hemos entendido tu verdad. that just how we read your word, just how we understood your truth, Que saques todo bloqueo, toda piedra de tropiezo, todo lo que está impidiendo, Señor, que las ventanas de los cielos sean abiertas. that you remove every stumbling block, that you remove every obstacle that is impeding the windows of heaven to be opened. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. We ask this in the name of Jesus. Oramos por todas las peticiones. We pray for all of the petitions. Pedimos que Dios toque los cuerpos con sanidades. And we ask that the Lord touches all the bodies with healing. Que cancele todos los reportes de los médicos que son contrarios a la voluntad de Dios. To cancel all of the reports from the doctors that are against God's will. Clamamos a Dios por todas esas peticiones. We cry out to God for all of those petitions. Especialmente, Señor, aquellos que están bajo la condición de cáncer, bajo las condiciones que son condiciones de mucho sufrimiento. Especially those that are under the condition of cancer, under those conditions of a lot of suffering. Pedimos que el milagro de Dios toque los cuerpos. We ask that the miracle of God touches the bodies, Sean sanados por el nombre de Jesús. that they be healed by the name of Jesus. Ahí donde está, manda la palabra de sanidad sobre esos cuerpos. And right where you are, just send the healing word to those bodies. El poder del Espíritu toque esos cuerpos. That the power of God's Spirit touches those bodies. Los sane, los libere, God heals them, God delivers them, los restaure completamente. God restores them completely. En el nombre sagrado de Jesús. In the sacred name of Jesus, Que damos testimonio de que Jesús vive. that we give a testimony that Jesus lives. Vive, Él vive, Él vive, Él vive. He lives, He lives, He lives, He lives. Cuando diezmamos entendemos el poder de resurrección. When we tithe, we understand the resurrection power. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendigo, Jenny. I bless you, Jenny. Declaro el poder de la bendición de Dios sobre tu vida. I declare the power of the blessing of God upon your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.